tabang mami baligya ni mami para daghan kwarta guys. Luoy man mintanan ni mami ula kwarta. Kay kuan wala ta palitan gatas ug pampers ug sudan ug bugas. Kay dapat daghan ta kwarta. Kay di mabaligya sa ta para daghan kwarta. Di magpalit man ta pampers ug gatas. Og biskwit og sudan gulay isda broccoli kuan og apil pud ang bugas sudan tanan kay kuan man gud guys kay paladaghan kwarta si mami guys kuan na mao si mami luoy kaayo kay wala kwarta dapat matabang mi kuan tabang mi baligya ni mami kay kuan luoy kaayo si mami luoy man gud si mami gud dapat tabang mi og baligya para daghan kwarta si mami luoy kaayo si mami guys wala kwarta dapat apil mi baligya ni mami kay para daghan kwarta si mami